নমস্কার বন্ধুরা, সমস্ত ডিজে লাভার ও ইউটিউবার ভাইদের জানাই বাঁশবেড়িয়া পূর্বপাড়ার পক্ষ থেকে মা রক্ষাকালী ও শীতলা মাতার পূজার প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। এবং আপনাদের সামনে এনএসবি মিউজিক প্রেজেন্ট করছে এক দমদার ভাইব্রেশন ব্যাস। চলুন তাহলে বন্ধুরা শুরু করা যাক। বাঁশবেড়িয়া পূর্বপাড়া প্রেজেন্ট। Attention please, let's check the bass. जंगल के शेर ने थोड़ी झपकी क्या लेनी, गली के कुत्ते समझने लगे कि शेर सो गया। शेर सोया नहीं, तुम जैसे कुत्तों की औकात नाप रहा था। औकात ले सुन शेर की दहाड़। बांशबेड़िया पूर्वपाड़ा प्रेजेंट। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो आवाज है।